Hai and Assalamualaikum to all. Welcome back untuk kita punya discussion terhadap contoh-contoh soalan, dan untuk tak buang masa, di sini kita ada satu lagi soalan yang perlu kita jawab yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Right, so soalan nombor 4, the diagram 3 below depicts stages in mitotic division of a cell. Write the letters in the order in which this stage occur. So, how are we going to tackle this kind of question? Kalau awak nak try dulu, awak boleh pause kejap. Lepas tu nanti baru awak on balik lah dan check jawapan dia, okay? I would recommend you guys untuk try sebab ia akan membantu awak semasa PSPM. Remember, PSPM awak akan dapat around 40%. Untuk awak dapat A, awak perlu target banyak sikit lah dekat bahagian tu, okay? So anyway, we have A, B and C. So saya nak discuss jawapan sekarang. You can stop it now if you want to try first, right? So kita tengok A. A kelihatan seperti satu sel dan lepas tu dia macam semua ni seolah-olah macam mengkemuruni. Kita kut pula saya punya pronunciation. So dia seolah-olah macam ada satu center yang diorang ni pergi. Okay, macam dalam diorang macam tertarik dekat satu center. So if you look carefully, it looks like this. Okay, dia pergi ke satu pole. So this is anaphase. Adakah dia anaphase 1 atau anaphase 2 atau anaphase saja? Yes, the answer is only anaphase sebab kita dalam mitotic division. Maksudnya proses ni adalah mitosis. To draw anaphase, kita memang kena draw macam ni. Antara draw yang salah, lukisan yang salah adalah dia buat macam ni. Spindle fiber, lepas tu dia tertarik dalam keadaan yang sangat keras kejung. Okay, seolah-olah dia punya kromosom tu sangat keras kejung. So dia macam ni sebenarnya, nak lukis dia ada spindle fiber menarik the kromosom. Okay, kita tak panggil kromosom, kita panggil dia sebagai chromatid. Okay, chromatid being separated. Okay, now kita pergi pula yang B. So, would you like to try the B? Alright, so answer dia adalah disebabkan dia macam bulat macam tu saja duduk diam. Seolah-olah macam ada something mengelilingi dia, tapi dia telah pun jadi lebih macam nampak dense. Okay, nampak macam tebal-tebal dan nampak seko-seko, lebih kurang macam tu. So ini adalah prophase. Okay, if you got it right, well done. Now kita tengok C pula. So C secara detailnya dia lebih kurang macam yang A, tapi dia nampak lebih denser. Okay, kalau saya padam yang A, saya conteng ni. So C ni kita nampak dia macam lebih dah dense, right? So now that probably adalah after anaphase, maka dia adalah telophase. Did you get it right? If yes, boleh komen. And then D, kita tengok kat sini, diorang macam duduk dekat satu plane. Okay, beratur pula diorang ni. Tapi tak ikutlah panjang pendek dia kan. I mean, bukan tak ikut. In reality, macam ni lah dia bersepah-sepah sikit. But in the end of the day, dia mesti berada dekat the equator tu. Okay, kat tengah-tengah. So ini adalah metaphase. Okay, the E one is a bit tricky. So which one could this be? Awak dah ada anaphase, awak dah ada telophase, awak dah ada metaphase. So you have all four of it. So ini adalah apa? Tak kalah cytokinesis kan? So kita tengok lagi sekali. Dia more dense, dia bersepah-sepah, tapi still macam dalam bulatan. Okay, still macam ada something mengelilingi dia. So this is probably late prophase. Okay, prophase, whereby the nucleus dah start to disintegrate dengan lebih banyak lah. Okay, dia pun lebih dense dan dia more vulnerable, dia senang terdedah kepada the spindle fiber, so that the spindle fiber can now attach to the kinetochore of the centromere. Right, so kita tengok jawapan dia.
Of course, dia kena start dengan prophase, lepas tu metaphase, and then anaphase, and then telophase. So prophase ada dua. So which prophase goes first? Should be B, and then E. Afterward adalah metaphase kita D, and then anaphase kita adalah A, and then telophase kita would be C. So bedak jawapan dia. Right, so that's the answer. Now let's check out B. State one event occur during stage C. So stage C kita dah identify tadi dia adalah telophase. So what happens during telophase? Do remember telophase dengan cytokinesis is not the same. Right? Telophase telophase is where dia dah ambil dah semua, macam anaphase dah habis dan dia dah kumpulkan kat satu pole. So now what should happen adalah, especially dia mesti akan start to develop balik ataupun reformkan balik dia punya nuclear membrane so that dia boleh finish the karyokinesis. Okay, dia boleh finishkan the karyokinesis. Dalam mitotic division kita ada dua. Okay, mitotic division kita ada dua. Satu karyokinesis whereby kita dividekan the DNA. And then satu lagi adalah the cytokinesis whereby kita dividekan the cytoplasm. So the karyokinesis, the telophase is the last of the karyokinesis. So what happened there adalah the division of one nucleus into two genetically nuclei is now complete. Okay, state one event, dia minta one event kan? So you boleh juga letak lain, contohnya macam the nuclear membrane develop balik. Okay, nuclear membrane start to develop. Pun tak ada masalah, right? Kita biasanya dalam skema pemakahan memang kita akan ada tambahan lah, right? What is the behavior of the chromosome in stage A? What is the behavior the behavior of chromosome in stage A? So stage A adalah anaphase. So dekat sini you tahu the chromosome akan being pulled to the opposite pole. Tapi kita bukan tak panggil pull. Kita boleh juga cakap dia, kita tak letak the word pull saja. You can also use the word migrate. Okay, but then again, sekarang ni you kena tahu siapa yang migrate. Adakah dia kromosom ataupun homologous chromosome. So in this sense, in this term, it's actually okay untuk you cakap sister chromatid. Sister chromatid migrate to opposite pole. Okay, kita tengok jawapan dia. Sister chromatid separate and move to opposite pole. Okay, kalau satu markah, it should be this one lah, separate first and then they move to the opposite pole. Okay, migrate dengan move tu lebih kurang sama, tak ada masalah, right? Oh, I forgot. Macam yang B ni tadi, kalau awak nak tambah pun kan, kan ada banyak dekat telophase tu kan, awak nak tambah juga, let's say awak cakap spindle fiber disintegrate, spindle fiber disintegrate, sebab dia dah habis kan tugas dia untuk tarik tu pun tak ada masalah sebab dia minta one event that occur during stage C, right? Pada saya ni lebih okey lah sebab dia adalah the event, while yang division of one nucleus into two genetically identical nuclei itu lebih kepada dia punya produk. Alright. So anyway, a cell in basal layer of skin contain 46 chromosomes and divides by mitosis to produce new skin cell. Skin cell. My God, why my pronunciation become worse? After 46 succession division, how many chromosomes will the basal cell have? So dekat sini, kalau nak berhentikan dulu, boleh berhentikan. So before kita discuss, boleh try dulu. So now I'm going to tell you the answer. I'm going to discuss the answer, not tell you the answer. Okay. So what happened is, dia cakap dekat sel tu dia ada 46 kromosom. Dan dia divide by mitosis.
After 46 kali dia divide, agaknya makin sikit ke makin kurang? So jawapan dia sebenarnya adalah sama. Sebab macam yang kita cakap dekat sini, the division of one nucleus into two genetically identical nuclei is now complete. So kita akan hasilkan the same nuclei, the same number of nucleus. So jawapannya tetap 46. Next, E. An animal has 36 chromosomes in each of its body cell. How many of these chromosomes came from its male parent? So this is quite interesting. Dia kata dia ada 36 kromosom. So kalau okay, so you can stop now kalau you nak try dulu. Now I'm going to discuss it. Kalau dia cakap animal, usually animal adalah, cell of animal adalah 2N. Okay. Seldom goes 2N, seldom goes 3N. Bukan seldom, langsung tak pernah ada 3N. Sedangkan kalau dia 2N dan terlebih satu kromosom pun, dia boleh jadi macam Down syndrome. Okay, contohnya macam dia terlebih extra copy of chromosome number 21. Terus Down syndrome. Okay, terlebih tak boleh. So, if it is an animal, secara tak langsung awak tahu dia adalah 2N, and then kita equalkan kat sini 36. So what does this N bermaksud? Nak senang ingat 2N ni maksudnya adalah kali 2. Okay, so kalau X kali 2 adalah 36, maka kalau X saja jawapannya adalah 18. Okay, X ni adalah apa? N je lah, haploid. Haploid. So it actually means dalam kromosom ini, okay, dalam sel ini tadi, 2N equals to 36, dia ada 18 kromosom yang berbeza jenis. Okay, macam kromosom jenis number 1, kromosom jenis number 2, sampai nombor 18. Tapi each of them adalah darab 2, which is ada 2 copy of each of them. Right? So here the answer would be haploid dia N equals to 18. Okay, if you got it right, well done. Kalau nak letak dekat dalam komen, boleh komen. Mana tahu saya akan bagi hadiah kan? Or I will shout out, or I will introduce you to my lecture next time. Hadiah lah kot. Kan? Nanti kan korang rasa macam tak nak lah jawab. Okay, so kita pergi pada soalan nombor 5. With a suitable diagram, explain cytokinesis in animal and plant cell. With a suitable diagram, explain cytokinesis in animal cell and plant cell. If you haven't tried this question yet, you can try it by pausing now and boleh tulis dalam bentuk draft pun tak apa. Okay, dalam bentuk draft pun tak apa dulu. But bila dalam exam nanti, sebab ni adalah essay, maka awak kena tulis dalam full sentences. Okay? If it asks you for diagram, maksudnya akan ada markah untuk diagram. Tapi kalau dia tak minta untuk awak buat diagram, tak ada markah langsung untuk diagram. Let's say 2 markah je tops untuk the diagram. Okay, 2 markah je top untuk the diagram. So you have this diagram. And kalau yang lain-lain, selebihnya adalah 6 markah lah kan. So 2 markah sini dan 2 markah bawah ni. So you have like 6 markah untuk the explanation. So at least yang ni mesti ada 3 perkara explanation dia, dan yang ni pun mesti ada 3 perkara at least. Okay, kita tak tahu, itu kita baca at maximum lah, 2 markah untuk this one, 2 markah untuk this one, and you dapat full mark of it. Tapi what if 1 markah je untuk ni dan 1 markah untuk ni? So you have to produce actually 4 sini dan 4 bawah, right? So anyway, that's one of the strategy. So now kita nak discuss macam mana. So the diagram would be this one. I'm not going to discuss much on the diagram because it's just a diagram. You lukis dan you ingat. Saya rasa senang. Tapi yang macam untuk explanation, saya rasa mungkin awak kekurangan sikit. Right? So for this kind of question, if you dah tak ingat nak buat apa pun kan, dah lupa, dah jumble up everything, so keep calm and tulis balik all these things. Why, where, when, who, how. Okay, so this will serve as the basic of nak ingat balik apa bendanya. Okay, so let's check the animal cell. Kalau where tu sama je lah dua-dua ni kan untuk plant cell dan animal cell. So you don't have to write that sebab
If you not right pun tak ada masalah. You cakap je lah when adalah waktu cytokinesis kan. It happens during the cytokinesis whereby you're dividing the cytoplasm. And now who pula untuk animal cell kan? Untuk animal cell dengan plant cell dia dah bagikan dua. Why? So why you sebab you nak dapatkan dua identical cell where ni tak perlu sangat kot. Where tu dengan when tu cytokinesis lebih kurang. And then the most important thing would be the how. How and who yang mainkan peranan. Okay, so dekat how ni, you patut ingat dia akan berlaku cleavage furrow. Okay, the cleavage furrow will be take place. Okay, the process is known as cleavage furrow. Okay, so who is responsible for this cleavage furrow ni? So nama dia adalah contractile ring. Okay, nama dia adalah contractile ring. So how does this actually happen? Macam mana sebenarnya berlaku this cleavage furrow ni? So you boleh cakap dia daripada outward ke inward. To inward. Sebab dia tarik, dia pull. Okay, the contractile ring ni dia akan pull kat sini ni. Dia akan pull in sampailah dia cantum dan jadi dua sel. Alright, so by that actually at least awak dah dapat 3 perkara. So kita tengok apa yang dia bagi jawapan kat sini. Occurs through a process known as cleavage. So you ada tulis kat sini cleavage furrow. Oh yes, the diagram always come with label. A diagram must always come with label. So kalau you tak label, you mungkin tak akan dapat markah penuh. And then it involves the formation of cleavage furrow. Okay, markah lagi. Contractile ring, ni contractile ring of actin filament associated with myosin. Okay, so ini boleh tambah lagi markah kita kan, actin filament and associated with myosin. So the contractile ring, kenapa saya letak ring-ring 2 kali? Tak apalah, the contractile ring actually made of myosin. Let me write that properly. Myosin dan juga actin filament. Okay, actin filamentnya ni korang akan jumpa dalam muscle juga nanti. So anyway, that's the thing that mainkan peranan. So the ring contract, how tadi? It contracts. And then cleavage furrow deepen until the parent cell pinch. Until they fuse, they deepens until they fuse and then they pinch off. So now the two akan separate. So it actually occurs from the outward. Okay, daripada luar ke dalam, makin kecil. Right? And then kita tengok pula pada plant cell, sama juga how and at least who tadi? Siapa yang memainkan peranan? Macam mana dia buat? Okay, so siapa yang memainkan peranan? Ia adalah dipanggil sebagai formation of cell plate. So siapa yang memainkan peranan untuk hasilkan the cell plate ni? Ia adalah vesicle containing cell wall material. Okay, so all of this, how pula? Okay, so all of this vesicle will then akan gather ataupun dia akan gather lah. Okay, dia akan gather at metaphase plate ataupun di equator, and then after that they will fuse together. So after they fuse together, dia akan form a new cell wall. Okay, they fuse together, dia akan form the cell wall, dia akan join macam ni kan, nampak ni, and then dia akan fuse. Bila dia fuse, dia akan join the plasma membrane, so hence dia akan jadi a new plasma membrane for the new cell. So what else yang you boleh ceritakan kalau you rasa macam lost lagi kan? Go back to this one, who and how. So tengok who form the vesicle ni containing all the cell material wall. Sorry, cell material wall. Cell wall material. So of course it is the Golgi body. That probably will give you guys mark. So
dia tak penting tahu mana susunan yang mana satu susun yang dulu. Yang penting nanti ada semua all the point, you akan dapat all the markah. So tengok jawapan kita. So vesicle derived from Golgi apparatus move along the microtubule in the middle of the cell. Okay, so you ada cakap vesicle derived from Golgi apparatus, yang ni dah dapat satu markah. Right? Walaupun tadi kita discuss, ni yang terakhir sekali yang awak teringat kan. So awak letak kat bawah contohnya. Tak ada masalah, you akan dapat markah sebab ini adalah essay. Okay, yang penting ada semua point. Tapi cuma kalau adalah proses yang, let's say ada satu proses kan, macam proses anaphase, proses apa tu, prophase mesti datang dulu baru anaphase kan. Tapi awak dah tulis dulu pasal anaphase semua sekali, baru awak teringat pasal prophase. So yang tu tak boleh, dia mesti ikut susunan lah untuk yang tu sebab dia ada proses yang ada susunan. Tapi yang ni tak ada masalah lagi lah sebab janji ada point tersebut. Okay. Tapi jangan pula macam awak tulis macam, okay dia dah form the cell wall barulah awak tulis cakap the Golgi body will then produce cell wall material in a vesicle. Okay, awak dah tulis sampai dia dah form new cell wall, lepas tu baru awak tambah Golgi body will produce vesicle containing cell wall material. Tu memang salah lah. Tapi kalau you tulis contohnya macam the vesicle containing cell wall material was derived from the Golgi body. Tu tak ada masalah, right? So boleh dapat markah. Then kita tengok kat sini pula, vesicle unite and produce cell plate. The cell plate grow until the surrounding membrane fuses with the plasma membrane, and also the two cell form each with its own plasma membrane. Right, so that's how is it. Macam mana rasanya? Dapat tak jawab? Okay, so tell me berapa banyak you dah dapat markah dekat ruangan komen. It actually help me untuk rasa semangat sikit lah nak buat benda ni. Kalau tak rasa macam, ya ke orang tengok ni kan aku shot sendiri je. Most of the time memang saya selalu shot sendiri pun. But yeah, if you tell me how much you get and ada mungkin you rasa macam there's a particular room of improvement yang you dapat due to tengok daripada this discussion, so you boleh letak kat dalam ruangan komen lah. It actually gonna motivates me to do this. Right? Thank you guys. Assalamualaikum. Nanti kita sambung dekat meiosis pula ya. Thank you. Assalamualaikum. Again, love you guys.